Angro divide nó cùng này bữa sơ divide đó divide mà nó có divide đừng thấy cũng bôi đi phân thay trong nó mày cũng nhà ăn này rồi divide bôi cái thay đi nè algebra này divide đó nó đừng xứng nó đằng ta sẽ có đó book by cũng men area book different book trong cái bao different by trong cái bao lesson mà này cả bóng trong cái bao áo vậy cũng là cái rules có cái gì đó cái tabo nâng divide bôi cái thay này ở cái number one ní one nó được hả đó one again 24 24 itu dah responsio 24 24 what 24 then x square y cube x square y cube by how much 3xy lagi soal very easy look ông nó muốn cái khởi này cái cũng lại như thế này đi 24 sang 24 nó xin này chưa thằng cái x square by x square y cube cũng là lên còn nó sang tao có 3 ở bài thì ta nó bài đi thì ra kalau ok 3xy đi thì ra cũng là lên người tao cũng cho nó thằng khởi này có 3 by 24 nó cắt thành cái a đi người ta 3 aจะ24 nghe đi ba ông cái bông cái thằng này này đó ông guy sang Jeffrey mana apa hai so this is power gradient power no sang divide kita bang minus nu power no divide kita tang ngai minus ngai power no multiply kita guy plus nu apa no laga ke sakana ये ताको सिंगल माइनस के मन ताऊ नai और कोई तो में x एकटा ये ना और कोई तो में x दुईटा ये x के ताना करी kita अनि को कुछ ना Kita tahu orang x, y kerja tong ekta, orang y kerja tinda ke dengan orang tanah dia orang duit mana saya ekta tong ekta, mana saya ekta, an kau kucing kan? Kita tahu tentang ini apa? An sana orang a x times y square, oh ini an sana. Kau kucing tahu? Kalau apa nang tahu kujiran, tahu kalau kujiran gaya, tahu kelai kujiran gaya, ekdom manusia yang pakai gaya, tahu anak orang semua sekarang punai, bukti kiri naik jo. Apa nang action sengkaitan sengkak, online jo, tahu kalau ke sini yang ada, kau mau ke sini. Or 24 sini jo, kau x or kau cakap mana? Kita kerja, jika x no sini yang tahu, orang into x into x, mana? X square mana x bidang mana kau kata tu? Nggak tahu yang tahu tahu nai into ngai y bintang ke y bintang sendiri saja. Apa tu ni into tak tu? Bukan kata apa? Nggak tahu orang kita mau 3xy. Oma apa tu lagi nombor orang tu mau into kumang biasa. Nggak tahu tahu kalau dia orang di pek kelas saya tahu. Oma bayar mau tanah di tangkai, a di tangkai. Tu nggak 3 a jadi 24 kata x kasih tangkai x kasih tangkai. Enggak le. Y kasih tangga, Y kasih tangga. An cara guna orang perlu beri kena. Y A dengan A, X kasih tangga ni, X kasih tangga tangga. Orang Y kasih tangga ni, dia Y square tangga. Omo Y, omo mili ada tahu? Ikut nak ni. Ini kata tahu? X, Y, Z square by 9. Orang minus ke minus sama itu. X, Z. Kita tahu orang kasih orang kita kiri mana bising bawa easy dah kah? Oma hanya multiply hai mana easy dah, na direct cut hai mana easy. Direct cut hai mana easy kan orang kita easy. Kita tahu, oma buseng 9 by 36 not divide ke buseng mana? 9 4 dah 36 kita. Okay. Enggak x cut hai juga. Enggak z orang asyik tu mo, orang kaya tu mo, orang tanya lagi. Dia panggil kah? Tahu orang kah? Oh 4 ke 4. Tahu orang kasih menurut aku je, tahu kau minus tahu ni bagai, kau minus tu lebih saya maknai. Kau kau ni mesti kau. Bo minus kalau mana tungtung siapa tungtung, hai mana kerja di bank hingga single lebih kenai apa bagai minus tungtung kenai jo. Minus 4, kau mana kita makan y kasih, z kasih, y tu kan kan. Terus kata bo, next number, kau minus kelas minus kita confuse lagi. Next number. I'm going to see 1, 2, 3. 3 number. 3 number is 1, 72, x square, y square, z. Minus 72, x square, y square, z. Berarti ada? By
minus 12x y z artinya. Okay. So this one also same only. Yang penting kita minus 72x square z. Ada y kamu. Y square z. Aman pore khai minus 12x y z. Oh, yang beda ada. Mereka sengkana yang ada tu. Oh minus kemai thang ada baru tu. Kaisa tong minus, kaisa tong plus ni jor ka thang ya ada. Minus tong thang. Minus ke kiri cancel thang tu. Ke tabu kau mana sempu ai kat thang ke 6 manai. Sikon ka tan ni tu. Ko ka tan ni kena mai yang nai. Omona sempu ai kat thang kai 6 2 da 12 thang. Obo ka 6 ai kat thang guru ke kat ni ada. Omong ka 72 direct sempu ai kat thang ke. Omo o 7 no sempu bula kat thang nai. Nge 7 no kat thang guru kai 2 by kat thang guru kai 2 3 जा 6 ngara odo 2 3 जा 6 ngake oroni o 7 ni simi 6 minus ngake tai 1 pangrugo ang 1 ngake carry nu mono do yake baki nu wansa ko bake mas sini ya ko pangrugo mani kokta do nga abo or 2 ni buskang no pango ni nang ba bidai ko khabu khabai 1 sup lai ya nga pro bot 12 nu thanga nga 12 ni na sing pusai kat kai dong abna mutu na de sing 12 no sing musai kat khai dong 2 by kat khai temu angkai or 12 no sing 2 by kat khai ke or 6 khai da okay mane 6 to the 12 something man ko asha omna kat khai man do sir direct kat khai da sikon thanga tamo sikon mi akan nang abo tai bo sikon ke se mano omna 2 by da khai 3 nai omna 2 by da khai 2 1 the 2 get 2 8 the 6 ka to omna 3 by kat khai ke or 6 Awan boleh kita tengah x orang kasih temu, aku kasih temu macam ni. Orang y kasih temu, aku kasih temu macam ni. Z budget tengah peka, beri ka. Tak temu ka, tak temu mana kita 6 kasih temu ka. Enggak orang temu ka x, orang temu ka y. Baik enggak, orang sini answer. Asal quarter mas saya orang sini sini answer tu. Same mama hingga number 3. Orang nak kan orang number 3 kai bungai. Betul kai nama jadi orang kino kai apa no? Hamga pujin nangai. Number 3 kabutek ni. Number 3, not number 3. This is number 4 now. Now bro can do it. No, it is easy and easy. How that is kelasnya. On number 3 nak tay. Number 4 no kalian tahu number 2 ni 1 no kalian plus minus ganang jak. Okay, plus minus ganang jak ala dah tunggu. Number 2 ni 1 no kalian je. Nok number 1 ni 4 number ke ni sal ko kene okay ketabuk sabo tega buji na buji atau class 8 all class 8 sabo buji ya ke buji atau jatno buji wo jatno buji ya buji wo nangkan nok 4 number no khaje hungwa ko bonang ido hungwa ketabuk nge sini tam manai seng Number 2 ni 1. Number 2 ni 1 nengkai. Kam tahu dong 5 berapa? Tell the question. 5 n cube berapa? 5 n cube then minus. Huh? Not hearing no. 30 m square then plus 45 m. By 5m. Nanti, nanti aku boleh khai plus 45m. Nanti tu by kita 5m. Om bingung ya tak? Om nak besar, oh 5m ni mana? Om bini tolak orang zak, om ni orang thano, bini orang itu tolak ho, bini bagi itu tolak mana kau? Clear nanti? Guys, orang ada sempurna ke khaiban apa no? Alada simon. Abono 5m cube by 5m on this side minus 30m square by 5m this side plus 45m by 5m this side. Ui je 5m ni maka ko common do. O same on di mong sijak nai. Engke u yang sakan he bong dia tamun orang mesti nai. Engke ong wai mong sentan tak tahu nai. 5 by 5 ke dividing ke 1 ini jo. Orang m kaisa temu m kaisa temu 3 temu. Kita 2 temu semua nai dekat.
oke ekta minus ini kan kata tuh divide kayak mana minus om mau yang mana kayak om kemana kan sini tapi kasih m kamu naik om kan kata mungkin naik 5 by 30 no sing divide kayak 6 mungkin naik mana 5 6 that 30 tuh om mau m kata kan enggak om mau kata tuh kayak 5 9 je 45 kan tahu teman-teman ini loh oh jago dia teman-teman ini orang sudu sini teman kan m square equal kan jadi seperti mana tuh omong kan tamu minus misalnya dia teman minus ini 6m tuh plus enggak mau ke 9 kan 9 please baik kan gue juga tahu awal dia kayak mana sen of 5 yang besar kan kan tahu divide tuh kayak mana enggak mau menolak tak kayak kalau mungkin kayak susah jatuh gue juga tahu nama tuh kayak mana tahu nah nama tuh kayak mana enggak nama tuh kayak dia oh jaga nih direct number 4 no kayak naik last di no mana minus kan ada no ini minus kan ada no maya itu mana oke minus kan ada no ini itu 4 number no ini 4 number kan minus kan ada jadi bisa koordinat no mana kayak naik contohnya tadi kayak ini ya kayak yang kita memang tidak no kok practice kayak naik itu no food practice kayak you have to do yourself practice must do otherwise you cannot remember all the question answer okay at least once how many times have to do 5 times last time I told you okay listen now this is question number 4 it is given 12x to the power 4 no question number 4 tell me question 12x to the power 4 then what plus 8x cube then minus 6x square by minus 2x square same only okay almost same become this side same one put this side 12x to the power 4 plus 8x cube minus 6x square by minus 2x square oh minus ke tu kan mar naik jauh ke tahu coding harus naik semua 12x to the power 4 by minus 2x square sini plus 8x cube by minus 2x square minus 6x square by 2x square minus no तो ताबो कम दिखें था जाके और हम तीन जाओ खा पुइला सें और जगह 2 टंगो मैं काट खाली के 6 इंखंगा इंखन हमले इनको के x to the power और x to the power 4 और x square ये सेंगोना काट खाली करके और तक कैसे टंगो ना माने स्क्वायर तक है टंगो ना तो माने और जगह 4टा x और के 2टा x ये सेंगोना माइनस खाली करके ताई 2टा टंगो और kita mengha orang om by one kat hari kan atau 4 months na kan orang kan tahu x orang tani di kan orang tak thang boleh jadi x hari tahun na same orang mungkin om by one kat hari kan orang kai 3 months na kan x square by x square finish tahu condition tahu kamu lagi tapi saya critical tahu kamu jaga ketika orang 6 series siapa nasi और जगह माइनस फाइनल आं खासी का पुनु काबो अपने के और प्लस तंगो और माइनस तंगो का प्लस जे माइनस एक खंडे माइनस की खंडा जो इनको और x पचे तंगने आगे साइड तंगने दूसरा तंगो खंडा जुए तंगो के x स्क्वायर खंडा इनका ताऊ का प्लस और का माइनस प्लस जे माइनस इनका माइनस इनको मिला ना ओके इनको और ताऊ कुछ मिला ना और उनके सीधी 4 सीधी तंगो थियो 4 by x तंगो था इनको 4x मिला और x cube तो mana x mang 3 और 2 enggak 2 तो कमाई थंगा enggak tai एकटा काउंट को अमन परे के और काम दंग सिनाय और enggak 3 मानाय सिं mana तो काटन कमाई गया और 2 by 6 का थाइप्रो 3 मंगा x square by x square काटन थंगा के ताबुक सिंताम मंगा और जगह 3 मंगा और enggak माइनस से माइनस नि थंगै प्लस नि थंगै बताओ एमंगा ओ माइनस जतो नि बागै दं र ओ बाय मंगा प्लस माइनस से माइनस प्लस थंगा आरो के प्लस से माइनस नि माइनस का और वो बस कंगो प्लस ना के रिमन न ग्री बुक या तो प्लस कम ये प्लस से माइनस के माइनस का बी आंसर ताओ है थंगा क्लियर
minus plus of bulu ngana minus plus main ngana tabu oba hai thangmani pore pano sini ora jaga oba hai divide thakini single figure burgo semong ke khayo tabu oba tudin double figure khai ke apre confidence senai tabu khano ni bisang number 3 number sengmu sekang khaya 4 number na khajine singtaw okay 4 number no 4 number na khajine ke bukti ke khajine aba nai singtaw okay और 4 number khajina number 4 direct figure 4 do direct figure 4 हम besok chapter no khaiman 6c nanti ada exercise 6c हम exercise 6c mo jaga wa are sagrawal book do हम मुजुनार देखें दो आरे sagrawal book ni nanti हम baksa no cara अब तंगना रॉक रॉक सेबी या बंगमन हो बहुत चाता दिखाई दो हाइपनो नों आरे sagrawal book boy ni दिखाई दो NCERT book ni दिखाई दो आवाई कोनो फैक्टर या divide माने divide no body के divide खाई ओके नताबो number 4 figure के दाम रजा कहाला tell a question x triple 4 over like this no cannot or not triple 4 x square minus 4 x square minus 4 by like this no how much x plus 2 like this no we are obong guys this bracket within bracket this is also okay within bracket x square minus 4 then this is within bracket x plus 2 okay so now it is how to convert or how to break again we can divide this one आगे के तंगनी और जगह वो सिंगल नंबर तंगना दिया था और डिवाइड करने सिंगल नंबर और के डिवाइड करने डबल नंबर में था माने x plus y और के सिंगल नंबर divisor और ना टाइम कम आप रो divisor और के quotient ओके नो not quotient के सिंगल रेज़म हो सिंगल नहीं तो और के dividend नहीं what say dividend मतलब और जे डिवाइड करने का सिंगल स्पीड नहीं तो x plus 2 cái ông vẫn có đấy không cái gì này ông cái tiếng này x square minus 4 ok ông nó sừng phốt lâu rồi thấy mà nó thấy nó sừng nó phốt lâu thấy ra direct không thấy này nó có đau sừng nó nó thấy ra cái cái thấy này nó x nó không cái gì đâu nó ở đó tổng một sin x ở đó tổng một cái x with the x square cái ông ở đây x by or only x square no so always tam ma khane chaiman equal ma khane tam ma khane equal khane loi bori khai chaiman or x square tamani no so mora x khane tam gai or x square saman khane boi ta kaise x nai buji enga or x ni x square ge diba enga gai sang x nge x square mule nge sang tau tam sajai punya ni nama na simi saman khane jo kulung nama saman khane ya oke kita utang jenai x by x hingga x square opong utang jenai or 2 by x multiplying angkai plus 2x thangkai do kita utang thangkai kita sya ko ro minus ko nom nai sing om bai mo katang thangkai ko sing kata lagi ya om minus thangkai kita utang bang kan sing sai ma o jaga o put 2x minus om bai x square x itu kemai kita boleh tanya dia tapi sini ada 2x mana mana extra ni tengah geri aja geri pun bina orang kaya kau dikit sama semua mana boleh kita orang kaya cara kau bisa kita tahu minus 2x orang sendiri mana enggak aja ni je minus 4 sama ada orang sendiri naik kau bisa tahu kita tahu tamu ni ni orang tahu siapa tamu ni orang je 2x ni mana orang sendiri kaya orang aja orang boleh kita kaya ni और सीधी आगे कुछ तमाम तरह कुछ अन्य सीधी भी नहीं क्या कुछ अन्य सीधी भी नहीं और कुछ तमाम x को x by x सेम नहीं ना ये x के ताई जान लिया कम ना 2 ना वो ये सिंगोरा अब तो ये माइनस सिंगोरा और माइनस नहीं 2 भी नहीं जा क्लियर रहे के ताबू काम है o 2 by और 2 नो मल्टीप्लाई करके minus 2x समथिंग खाता दो अब क्लास 10 में तंगो ना जाए क्लास 10 पॉलिनोमियल किब्रो मनाई ना एंड डिवाइड किब्रो मनाई क्लास 10 नो कुल चैप्टर तंगो काम जो बुझिना ना क्लास 8 किब्रो नहीं तंगो क्लास 10 नंगो 9 नंगो जोजम नंगो अब अमन बागै नो बेसिक क्लियर के बगै उलो थांनि ना माय आंनि
Enggak omong bayar omong kecau tangai minus by plus enggak minus enggak 2 2 za enggak 4 enggak. Enggak tahu omong bayar sem kira. Enggak omong enggak minus enggak plus enggak om plus enggak. Tahu nak betul kata mana sem enggak kita pun kerja. Enggak omong remainder ke 0 pun kerja. Omong enggak ini answer enggak question enggak omong mana kok answer. Mana therefore the question yang kita mau ini x minus 2 so remainder तो बड़ी नहीं ना remainder सीखने क्या remainder मतलब 0 कौन कौन नहीं आंसर कुछ कहना था वो इनका नंबर 3 बोंग तीन होना है नंबर 3 kita इसके कौन कौन खाता है कौन खाता नंबर 4 टाइप करना है नंबर 5 टाइप करना है नंबर 12 लोगों के तो तीन टाइप की करनी juga oke nggak tahu sen angabo ekta zat क्या अब दुईटा जात थाई रुंनाय अब दुईटा जात थाई तीनटा जात थाई रुंनाय अब बुझ खना तबो आंनो काजे थाई रुंनाय जाय फिसा अब फायदाय तीनटा जात 14 टा कि 14 थाई रुंनाय जा गलाय बा का तो हाय मानखा 14 माना हम बगे रखता खायना खायबा स्टेप बाय स्टेप आं खायना स्टेप बाय स्टेप खायसानि परे खायसा बमो फाया तो साइमे नसो ओके गावन बगे जोतो एक्सरसाइज तो माने chapter kasawo nini 10 tak kasa korea kainan nang maths singa tam thaiman maths jebur pun khaya ke chapter ni kun kasa pun badiya khaiba kainan bakha dong kasa kucho ma critical o jeta critical nang khayang ni lamone abun khayo amon bagai noro maths jebur ke chapter kasa je tomon tutun ma kainan bujka gese nang maths manai maths hanya common khai khai ke nang maths maya common khai ta khai oke common no sibi nai khang khang ke nang nang mani jaga khang kai man liya khang han ko kuch kata bo angor no tinta figure jat khai bunai tinta figure jat to kotor mano no sire kotor mano kata bo ro munya de amono nong ni number 4 number tongo 4 number to khai be ke 5 number ke tin dang ni thang jirai yo x square plus 12x plus 35 number 3 do or number 5 therefore x square what x square plus 12x x square plus 12x plus 35 by how much x plus 7 thade अब और का 3 दन खाता दो और का 2 खाता दो enggak yakin yo uno mane difference grade of kan mono mas ya x plus 7 this figure de mane x square plus 12x plus 35 okay obono sengtai speed ko khaiba no do apon ro ka bujen moge kisa sulu ko na khai kuna no enggak obo x by x karo no semi equal bhene ke x 3 nai enggak x 3 enggak x ox by ox multiply enggak x square enggak o 7 by x तो का जंगाय plus 7x था नरो minus 3 क्या वो minus 3 था वो minus 3 था ओके इनका वो मैं काटन थे तो गारो तब से दोनों का 5x हम लोग नाय आई के 12 bcb 7 था का 5 को plus 35 x के no x ना में x is not there only 35 के 35 का overall लगा दिया ना plus over 5 ले इनमें से हमारा x तो वो तो 5 था के 5 का इनका पर्सन का 5x plus 35 enggak no orang minus 3 tangga orang minus 3 tangga 0 finish enggak ini answer saya therefore the question person ka orang x plus 5 apa nama kali answer to homework nanti tahu kita kata kita 14 mana sih tinta mana divisor se tinta tapi kan khai desanya enggak no ini और चाप करना पाइन जाए नेक्स्ट टाइम आना नो जे बुझिया नो खाइ सुनना ताबो तीनटा जात खाइ जाए ओके तीनटा जात ने के सिगुन के मास जे नो और जगह के तमरे ते सिगुन के सिगुन और ताबो तमखा सिनि अबंखा बसक नामार दंगाय तीनटा जात ताबो 11 number come okay number 11 tell the question okay x to the power 4 tell x to the power 4 number 11 okay then tell what question minus 2
minus 2 x cube x cube minus minus plus x square plus x square. Then what? You cannot share value. plus 2x 11 x to the power 4 x to the power 4 plus 2x cube. Then plus 2x square. No. Plus 2x square. 2 not saying no. Plus after that what? plus X plus 4 no. By how much? x square X square plus x plus x yes plus 1 1. Nah jauh kita kalau mau ngado orang mau enggak sengau no orang sagi medo orang nang kana di sini. Kira ada di sini kopi oleh. yes sir Ông sao đi ông về lại kolom là ok cái đó kolom nó phải không phải như tôi nặng này đâu nên giá sức ông có phụ thuộc cái này áp suất nó mana nên cái punya sini lại thằng cái ulok lại sang đi không guys sừng cái tao khai sini student của chúng cái punya nó ông có basic không biết nhiều rồi cái đó có sao mình thấy nhiều cái sừng mai yang kita đó x square plus x plus 1 Ông cái divide dần cả, ok? Divide cái năm nay x to the power 4 minus 2x cube plus 2x square plus x plus 4 Ganyan kan sini, ok? Tahu tahu nay, bila orang busuk kamu x to the power 4 tu, orang busuk kamu x square. Listen, ông ơi, ông equal cái này đối với kamu nay, một power nó sẽ equal cái này. Orang x square kamu x to the power 4 kamu. Listen, x to the power 4 sama ni bagai, orang jaga x square này, ok? Cái x square ini kita mengenai, ông bayar nó sering multiply ke by này. Mana orang man kasih, wih jadi nó equal kaya di mana kamu nó, orang ni jenama kan sering box kamu bayar nó contoh multiply ke by này. Clear? Tahu ông bayar nó multiply kita mengenai x to the power 4. Guys, ông bayar nó yang mengenai plus x cube pun kenai. Orang x square ada x, mana no x asal tengah orang kaya kamu, kan no x cube mana x tingkat kamu kau kan no. Orang x square orang ke x, only one sih, 1 by x square multiply dengan plus x square pun. Tahu kan kenai dia, orang tu sebut no minus ni tengah, orang minus ni tengah, orang minus ni tengah, orang minus ni tengah no. Tahu orang mau kat tengah same mana kat lagi sih, hebat nang ya. Tahu kan orang minus ni tengah kilo lagi plus kamu ni. Ngetakkan nilai secara minus nilai minus orang ke 2 orang ke 1 mana kulu beri mana 1 kamu ke 1 maximum ke sini 3 nilai aku je power ke always same nilai mana 3x cube kata tu awan pore orang minus ni sana ka mana no aku ke plus nilai tadi ke orang ke x square no orang 2 je tu x square orang ke x dah minta kasih kamu di sana cuma di kau. Kamu tu bukan orang. Om dia kamu tu bukan kamu boy. Contoh orang no banyak orang calculation saya mistake pakai dia. Minus ini kamu ke. Borok number se minus mana lagi kamu ni. Kita orang akan kan who's the digit ke increase ni kan. Kamu ni orang tu kamu hari kau. Aku tu punya ni और minus 2 mana orang kau. Minus 1 mana orang kau. Kini jo apa orang ke retai tiba je. Retai ke dengan retai Retai memang mungkin juga or retai kamu mana itu kan minus tu. Clear? Jika kamu ni boleh, kamu boleh hingga 2x square tangga, kamu boleh plus orang jadi kamu nak cari macam tu, kamu hingga. Kamu boleh tak kau jaga hingga tu, kau jaga hingga kita mungkin orang ke x minus 3x cube pun nampak. Orang sini sahaja pusing kita kamu jaga orang ke x square tu kamu. Sentam bila nama jaga tahu orang jaga 3 gede ke 3 nama. Minus ke minus renai, minus 3 gede pergi kat tu. Kamu boleh orang x cube, orang ke x square. Mana x tak bisa nangkung, ke semua orang tak bisa x tak pergi ni. Tentang le, punya nak pilih renai, punya nak pilih di mana korang kai, semua mai, awak tu nak multiply ke macam ni. Okay, multiply ke kata ni, or 3 by or x square multiply ke minus 3 x cube menjauh kan. Awak mai orang multiply ke betul ni minus or plus or minus or plus. Enggak umum dengan relationship kamu. Orang
और प्लस और माइनस के सिनो माइनस तो पड़े प्लस से माइनस माइनस और 3 और गाय x नंबर 3x by x इनका 3x स्क्वायर निकला होना है ओके और बरताम जो का हम मैं के माइनस 3x निकला होगा और बरगन सिनो ताम जो का ना ये और माइनस 3 का गाय और मैं कारण जो का प्लस के सिना इनका और प्लस के सिना होगा और प्लस के सिना होना है ये टाउ टाउ का और x स्क्वायर तो और 3x स्क्वायर तो उनका 4x स्क्वायर का तो इनका और उनका x और उनका 3x के प्लस 4x और होना है और उनका u को टंगो प्लस 4 नो टाउ का थस टंगो इनका और टंग ना वो और x स्क्वायर तो और x स्क्वायर तो इनका और 4 तो और का 4 करे के सिंता में तुनी नाय प्लस 4 तुनी उनका ले इनका टंग के वो और उनका 4x स्क्वायर guys plus 4x plus 4 ngetam kira kau oh minus 3 lihat guys oh minus ini mana aku tuh kan guys 0 tangi dia 4x square itu sama dengan dia beri satu no ngesi answer dengan ngomong this one mana question therefore the question ngetam kali ini x square minus 3x plus 4 और ini आता है कुछ ना लेता वो हम सिग्नल के लिए पगल और डिवीजन बढ़ के खाए डिवाइड बढ़ के खाए ओके जब डिवाइड हम आके खाए